नमस्कार बंधुरा स्वागतर दुनियाते सबाइके वेलकाम जानाई। आज आमी बानाबो सम्पूर्ण नतून स्वादे दई कुंदरी। रेसिपिटा किन्तु प्रथम थेके शेष पर्यन्त देखुन, आशा करी आपनादेर खूब भालो लागबे। गरम भाते किंबा रुटी परोटार संगे खेते असाधारण लागबे। कुंदरी तरकारी बानानोर जन्य सबार प्रथमे नियेछि 250 ग्राम कुंदरी। भालोभाबे धुए परिष्कार करे तारपर लम्बा लम्बा शेपे केटे नियेछि। गैसेर मध्य आमी कड़ाई बसिए अल्प सर्षेर तेले कुंदरी दिए दिलाम और देब अल्प लवण और हलुद। किछुक्षण नाड़ाचाड़ा करे लाल करे कुंदरीटा किन्तु भेजे निते हबे। कुंदरीगुलो भाजा हये गेछे। एकटा बड़ पात्रेर मध्य ढेले तार मध्य दिए दिচ্ছি आदा बाटा, जिरे गुड़ो, धने गुड़ो 1 टेबिल स्पून करे दिलाम, हलुद गुड़ो सामान्य परिमाण और देब काश्मीरी लंकार गुड़ो 1/2 टेबिल स्पून, काँचा लंका कोचानो, झालटा आपनारा जे जेमन खेते भालोबासेन देবেন। टक दई दिए दिलाम 3 टेबिल स्पून, अल्प चीनी और अल्प लवण देब स्वादटा भालो आसार जन्य। एबार भालोभाबे चामचेर साहाज्ये मशलार संगे कुंदरीटा माखिए नेब। এইভাবে মাখিয়ে কিছুক্ষণ আমি রেখে দেব। তারপর আমি গ্যাস অন করে কড়াইয়ের মধ্যে 2 টেবিল স্পুন সরষের তেল, গোটা জিরে, কালো জিরে আর 2টো শুকনো লঙ্কা ফাটিয়ে দিয়ে দেব। তারপর সুন্দর একটা গন্ধ বেরোলে কুঁদরি মাখিয়ে রেখেছিলাম ওটা আমি মশলা সহ সবগুলো দিয়ে দেব। গ্যাসের ফ্লেম মিডিয়াম করে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করব, কারণ দই দিয়েছি আর মশলাগুলোও দিয়েছি, তাই কিছুক্ষণ টাইম দিয়ে নাড়াচাড়া করে ভেজে তারপর আমি জল দেব। আর জলটা আমি এখানে বেশি দেব না, কারণ কুঁদরিটাও ভেজে নিয়েছি আর কষানোটাও অনেকক্ষণ হয়েছে, তাই 2 বাটির মতো জল দিয়ে নাড়াচাড়া করে ঢাকা দিয়ে গ্যাসের ফ্লেম লো রেখে কিছুক্ষণ ফুটতে দেব। ফুটে উঠেছে, এবার গ্রেভিটা কিন্তু আমি শুকিয়ে নেব, তাহলে স্বাদটা ভালো আসবে। দেখুন শুকনো শুকনো হয়ে গেছে। আর ধনেপাতা থাকলে আপনারা সবার লাস্টে অল্প ধনেপাতা দিয়ে সার্ভ করে নেবেন। কুঁদরি আমি প্লেটের মধ্যে সার্ভ করে নিচ্ছি। গরম ভাতে দুপুরবেলা এভাবে দই কুঁদরি বাড়িতে বানিয়ে খান। কেমন হয়েছে কিন্তু কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন, লাইক করবেন। আর আমার চ্যানেলে নতুন বন্ধু হতে চাইলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। বন্ধুরা সবাই ভালো থাকুন, ধন্যবাদ।